Siemanko, Liska z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Przegląd trailerów i zaczynamy od Echoes of Cards. No i zobaczmy, co tutaj w trawie piszczy. Powinno dużo piszczeć. Oby dobrze. Aincrad is in danger. Equilibrium will be lost. And the resurrection of the god of death grows near. And the resurrection of the demon lord. To trochę przypominało tego Sao, nie? Game Mastera. Death will come for us all. Only skill will survive. No tak trochę, nie? Oj, no to kurde jest, kurde Sao. No właśnie. To właśnie jest Sao. Proszę, no proszę. Onimusha, Way of the Sword. Onimusha, Way of the Sword. Capcom proudly presents the latest all-new entry to the Onimusha Swordplay action series. Get ready for a soul-shaking swordplay action adventure in the Onimusha series' signature dark fantasy style. Ja chyba muszę kamerę odwrócić, nie? Bo chyba nie Onimusha, odwróconą. Way of the Sword is set in 17th century Edo period Kyoto. You'll fight your way through iconic locales such as Kiyomizu-dera Temple. The protagonist, a lone samurai, Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi. Musashi set out on his journey with a simple goal: master the sword and Kill stand all fearless demons. above all swordsmen. But the Genma had other plans. Musashi is struck down, but finds himself revived with an Oni gauntlet on his arm. Now, Musashi has a new goal: rise up against the monstrous Genma ravaging the land, and carve himself a new fate. But his path is not a lonesome one. A vibrant cast of allies awaits. Musashi! And his old rival, Sasaki Ganryu, stands firmly in his way. With blade in hand and fate in the balance, will Musashi's bloody battles against formidable foes deliver him hope or despair? Kyoto's history is abound with many strange tales and unsettling mysteries. And you can experience strands of these hidden legends woven throughout the story. Feel the ring of steel on steel, intense duels. Reduce enemies to pieces with the devastating Isen. Parry and deflect attacks with well-timed blocks to turn the tide of battle in your favor. And, of course, absorb souls with the Oni Gauntlet to recover health or ready powerful abilities. Moving from one bloody and desperate battle to the next, Musashi searches for his reason to fight. What answers will he find at the end of his blade? Miyamoto Musashi walks the perilous path of the Onimusha. And on it, a new legend Is will be born. forged. (2026) Pięknie.
Over the top. World War One. Aha. YouTube? Dajmy się rozkręcić temu YouTube'owi. Widzę, że tak kiepsko coś sobie radzi. YouTube tam, kurde, szaleje. Disappointing. Or a bike. Scheiße. Du. Charge. Znowu YouTube. Naprawdę. Żenła. Naprawdę, 4K to tak... Lipnie, nie? 2 to już w ogóle też tak... Nie wiem. YouTube zdechły? Halo? YouTube? Odpalać się. Pięknie. Monster Hunter Stories 3. Wow. It's only just been born. Just stay calm and treat it kindly. I know there's something more beyond that vast sky. Your Highness! Let's get to it. Good luck on your first mission. Thanks. Almost time. This world is full of so many mysteries. Pięknie. Twisted Reflection. Mutate. Fight. Pure. Znowu o kotach. The Cat Mastermind. Satan. The Zone. Okej. Okay. The Anti-Cat. Pięknie. Maraton. Ostatnio naprawdę, kurde, pchają tyle tych trailerów z maratonu, że szkoda gadać.
I Toxic Commando. Pojazdy. Zakładają, że się załaduje trailer. No. Nie, naprawdę, mam wrażenie, że YouTube, kurde, ostatnio, kurde, dno. Cię pytam, za co ja płacę te premium? Siema, Scream. Siemaneczko. Co tam, jak tam? Wesołych jajec, panie. A, dziękować serdecznie również. Trochę słabo dzisiaj, no, mówisz? Co to jest? Aina Shattered Truth, okej. Słowitko dzisiaj, no tak to jest, za dużo pewnie się tankowało, no. Nie, ja muszę powiedzieć, że dzisiaj całkiem nieźle, szczerze powiedziawszy. Mówię, planowałem wcześniej się odpalić, ale jakoś tak... Chciałem wypocząć. Mówię, wykorzystałem to i dlatego niedawno coś się odpaliłem. Nie, ja w sumie nie piję. A tutaj jak ja widzę. No to dobrze. Zdrowie ci nie domaga? O, to niedobrze. To niedobrze, panie, jacyś lekarze albo coś tam? Nafkon, Last Paradise. O zdrówkę trzeba zadbać. Ja ostatnio, już zacząłem w sumie, no w sumie dobrze powiedziałem, dobrze zacząłem. No ostatnio zacząłem chodzić też do lekarzy różnych. Gdzieś tam badać się. Teraz pod koniec kwietnia idę właśnie na badania. Różnego rodzaju, między innymi też do okulisty, etc. No bo wiadomo, wzrok trzeba badać, ja też dawno nie byłem u normalnego okulisty, żeby wszystkie badania porobić, więc no. To jest tak jakiś przypadek. No, ja już teraz jutro do dentysty idę. Na szczęście higienistka tylko, ale w czwartek będzie hardcore, nie? 2 ósemki out z 3, które jeszcze mam. Musisz iść do lekarza, coś, ja chyba skończy się jakimś urologiem. Bo chyba kamienie albo piasek mam. Gdzieś się, no co, że... to nieciekawie też widzę. No, a czy, wiesz co, to zależy. Tak i nie, zobaczymy jak sobie poradzi z usunięciem 2 ósemek. Bo to po jednej stronie mi 2 ósemki od razu dygnie. Bardziej cierpieć to będzie mój portfel, bo to prywatnie wszystko. Bo na NFZ to ja tam nie idę. Po tym co wiem i co chwilę coś słyszę, jak to tam jest na NFZ, no to już wolę zapłacić. Wiesz co? Parę lat temu, jak miałem usuwaną 1 ósemkę po prawej stronie na górze, ja kuźwa nawet nic nie czułem, kiedy on usunął tą ósemkę. I szczerze powiedziawszy, nie byłem nawet opuchnięty. Za bardzo nic nie było mi. Więc jakoś nie cierpiałem. Więc zobaczymy, jak będzie teraz. No w sumie to jest inny dentysta też. No, więc ciekaw jestem. Długi ten trailer. 8 minut? Kurde, no nie, przeskoczymy gdzieś dalej. Dali, kurde, taki długi trailer, że szkoda gadać. Też jeszcze prowadzę do dentysty. No, ja ostatnio zrobiłem sobie kosztorys, nie? Bo tam trochę więcej roboty jest do zrobienia, no niestety zęby chore, no to się też leczy. Zwłaszcza jak chce się swoje zachować jeszcze. No to jak mi, kurde, zrobili kosztorys, to z kapci wyskoczyłem. Liczę na to, że będzie dużo, ale kurde, nie aż tyle, nie? Ale no... Niestety... No, tam mnie przynajmniej 3 kanałowe czekają, nie? I za 1 kanałowe 2 kafle, nie? To jest masakra po prostu, nie? Ten dentysta, nie? No, ale jak sprawdzałem... Tak wrzuciłem w sumie ten cały sobie kosztorys do tych wszystkich tam algorytmów i tak dalej, żeby mi zestawił z cenami
dentystów, jakie są po prostu scenikami i tak dalej, no to tak w sumie średnio wychodzi, nie? Znaczy, nie jest to najwyższa półka, ani to nie jest taka najniższa półka, ale wiadomo, gdzieś tam się balansuje pomiędzy różnymi zabiegami, więc... No trochę tak, nie? Znaczy, no wiesz co, no ja zapłaciłem, bo miałem zrobić sobie takie porządne zdjęcie, takie zaczystówki, nie? Jakieś takie bardziej 3D, że to tam wszystko pokazuje, etc. No to tam wychodziło sporo rzeczy różnych, więc trzeba zrobić, nie? Na szczęście doprowadziłem do porządku, no widzisz, no tak mnie liczyli poprzedni, nie? Tak liczyli, że mnie liczyli w ogóle, nie? Wiesz... Ja pierwszy raz miałem takie, kurde, zdjęcie 3D z 300 robione, nie? Więc masakra. Kurde, ten nawkład tak w miarę ciekawy, tylko to takie bardziej jest PvP, kurde, nie? To mi się, kurde, tak nie podoba trochę. Wolałbym jednak takiego singla, kurde, nie? Albo z koopkiem jakimś. No te zombie survivale, no wiesz co, no jak grasz solo to na pewno nudne są, kurde. Lepiej to się właśnie gra w jakimś koopku, nie? Ale to takie bardziej ten PvP też jest, nie? Z tego co wiem, ten nawkon, nie? Death Stranding on the beach. On the beach. Ja generalnie za bardzo nie lubię survivali, szczerze powiedziawszy, nie? Takie stricte survivale to nie są dla mnie gierki. Gierki z zombiakami jak najbardziej lubię Resident Evil, na przykład, bo coś nie są, no bo to horrorki, jak nie patrzeć, więc no. Ale takie survivale, horrory, średnio. Też w sumie ostatnio grałem, no to bardziej indyczek to był, ale no, nie przypadł mi do gustu. Dragon King The Banished. Ja to z reguły gram w 2 gry, max 3 at the same time. Lubię jakieś fajne indyki czasem. Ja też lubię czasem fajne indyczki, nie? Fajne indyczki nie są złe, żeby nie było, nie? No właśnie, ostatnio taki survivalowy horrorek, I Hate This Place, ale kurde, nie pasował mi. No taki średni, naprawdę mocno, znaczy poniżej średni nawet bym powiedział. Bo ja go oceniłem 4 na 10. No nie przypatrzył mi, nie? Tam przekroczenie przy końcówce, ale mi się odechciało po prostu grać. Rzadko dropuję gry, ale no, ten był akurat taki wybitny, nie? Więc no... Monster Hunter Stories 3. Na rewampa czekasz? Kurde, muszę zobaczyć, nie kojarzę ten rewampa. Don't worry about me. Let's go. You're the sweet girl. Don't worry. A, to jest to. Stronger than you think. Fajnie wygląda, no. Just imagine, what if those kids find the success they're looking for and go on to help other people in turn? Wouldn't that be awesome? Za dużo właśnie indyczków też nie gram. Ale czasem do czasu gdzieś mi się zdarzają, nie? No teraz ostatnio co, wróciłem znowu do Mega Bonka, żeby sobie trochę pograć. Bo tam różnego rodzaju update'y powychodziły, etc., etc. A ja też wtedy jak grałem, no to nie cisnąłem zbyt dużo. Nie wiem ile mam teraz, chyba coś koło 12 godzin w Mega Bonka, więc coś nie dostałem. Forza Horizon 6. No. Takie indyczki to ja lubię, nie? Tak samo jak Vampire Survivors też lubię akurat, w to akurat mam ponad 50 godzin przewalone. A powychodziły jeszcze DLC-ki do Vampire Survivors, więc też chciałbym sobie pograć jeszcze raz, wrócić do Vampire Survivors, więc no... Ale to na spokojnie, nie? No bo jak teraz w Mega Bonka gram, to takie... Dwa takie same tytuły, no to takie... Mech. Na spokojnie. Warhammer 40,000 Dark Tide! A tak to aktualnie Where Winds Met, bo nowy kontencik wyszedł, ale sądzę, że po tym jak ogram to, co tą zawartość, która teraz jest dostępna, to trochę spasuje z WWM, na coś innego się przerzuca. Teraz chyba jeszcze 16 kwietnia wychodzi czwarte, ostatnie DLC do Atomic Hearts, które ostatnio w sumie przeszedłem i sądziłem, że już nic więcej nie ma, a tu zaskoczenie wychodzi kolejny DLC, więc no...
So many people Control go, Resonant. "Oh," at that bit. And there's something really exciting. 9 minut, holy shit. I feel like we're standing on the shoulders of an aesthetic giant. Absolute cinema. Absolute fucking cinema. Damn. No, a tak to co? Do Yakuzy chcesz jeszcze wrócić? 6 czeka? Song of Life. My name is Mikael Kasurinen and I'm the creative director. Delcek do Elden Ring Night Rain. Co jeszcze ograć? Producer of Control Resonant. My name is Annika Lehtinen and I'm the lead gameplay animator on Skąd te przeglądy trailerów biorę? Wiesz co, to jest moja własna playlista, ja dodaję po prostu trailery. My name is Elmeri Raitanen. I'm the art Jeśli pytasz się skąd biorę trailery, to trailery biorę od Game Trailers. I'm Vida Starcevic and I'm the senior community manager on Control Resonant. So the obvious big thing is that now we are outside of the oldest house. In the first game, you really only met people from the FBC. Just a world that's been warped by these supernatural phenomena, so it's kind of a messed up environment that is sometimes hard to process and understand. Mam niezły miks tych trailerów, uwierz mi. Nigdy nie wiem co tam jest, patrzę, mówię, a tutaj coś ciekawego jest, tutaj klikam, dodaj. Aktualnie na liście mam ponad 300 trailerów, także jesteśmy mocno w tyle, bo chodziło tyle, że szkoda gadać. Ale tak czasami się zdarza. We got to apply a lot of the lessons that we learned from the first game to the sequel. First we had to figure out what it meant to make a control game. Głównie oglądam trailery, robimy w sumie przegląd trailerów w weekendy, nie? Czyli sobota i niedziela, nie? Ale z racji, że w niedzielę mnie nie było, to dzisiaj robię, nie? Long rides, but I think the results will speak for themselves. Feel like we're standing on the shoulders of an aesthetic giant. Nie ma zapatrzę, żeby grać w różne gry. Kurde, ja robię tyle gatunków gier, że szkoda gadać, kurde. Mi brakuje czasu, żebym to wszystko grywał. And Dylan, Faden alike, we have been staring at these oppressive, brutalist walls quite closely, so I think it's time to get a breath of fresh air. The first game jest mój is plus i zarazem minus. In isolation, and it's about Jessie, who's come from the outside world into that space, right? She's new to that reality. She hasn't seen any of this. A to dlatego, że So uwielbiam urozmaicenie. these supernatural forces and the nature of the FBC and all of that, but she's kind of trapped inside. Dylan, he's always been inside the oldest house, or for 20 years, his whole adult life. That's normal to him. So it feels poetic and right that now his journey No, czekam, kurde, na kolejną część kontrola. To może być dobry, bardzo dobry tytuł. Alan Wake 2 jeszcze nie ogrywałem, a to dlatego, że jeszcze nie ma Steamie. Kiedy wychodzi, kurde, Alan Wake na Steamie, kurde? Things that I'm most excited about for players to actually experience is all the cool new ways you can finish off all the enemies because we've Że nawet nie być w ogóle, put a nie? lot of emphasis on that. Another thing I'm super keen about is the balance between the aberrant, the melee weapon, and the supernatural powers. No, bo Alan Wake 2 wyszedł 2-3, kurde, nie? Ja to lubię głównie nie jakieś indyczki z fajną graficzką albo ciekawym gameplayem. Te wielkie tytuły z reguły mnie nie pociągają. Kurde, jest zbyt dużo takich głównych AAA-ów, też nie kupuję, ale jest ich na tyle dużo, że nie jestem w stanie tego ograć, nie? Dlatego gdzieś tam starsze tytuły ogrywam AAA-em, mam zaległości właśnie, także jakoś nie mam też wsparcia, żeby wszystkie grube tytuły ogrywać, nie? A jeśli gdzieś ogram indyczkę, no to też jest taką trochę, bym powiedział, rzadkością. Ale no. Jack za to bardzo mocno w indyczki lubi pykać też. Dlatego dzięki się trochę uzupełniamy, nie? Jak gdzieś bardziej AAA, on indyczki. Wiesz, gdzie coś zaproponować, nie? Jakby nie patrzeć. Control 1, we wanted to establish a new world, basically. It's a new IP, a new experience, and so on. And we have this perspective of a character who is also new to this world. Jessie didn't know what the oldest house was about. She didn't know about the supernatural forces and so on. And we get to learn about that together with Jessie.
And I wanted to replicate that feeling with the sequel as well. We call it the sequel, and it is a sequel, but it's also an independent product that stands on its own feet. And to me, these games go together like two siblings. Each belong to the same family, but they have their own identity and desires and own fates, and they are connected. Control is a game that at the point of shooting this, it's like 7 years old, and I feel like the way that the culture, the internet moves these days, you don't really O, jak już mówią o kulturze, to już tak... with a lot of games. Like there's only a select number of games that you can think Ten kontrol of wygląda that ciekawie. people are No, still jak talking zobaczyłem about the pierwsze way that they talked teasery about it i with trailery, sort of zeal to mówię, and love kurde, that they talked about Control? it when it launched, as they are 7 Później się years faktycznie after the okazało, launch. że to So that's been Control, nie? incredible to witness, and it's Kolejna been so część, humbling nie? to witness, Kontynuacja, and I don't know what to więc do with zacnie. myself when I see people, you know, No, jedynka 7 była years bardzo in dobra. talking about how much they love Control, how much the game meant to them. What I think resonates with DLC też był Control całkiem spoko. audience and makes it one of the biggest IPs we have is the fact that we are doing things. Nie, bo musimy tutaj pamiętać, że first in Alan the Wake, franchise. Control, So one story są has always been in the center ze of sobą... comedy games, Te and historie są story ze is sobą super przeplecione, nie? important for us as well. But when it comes to the second combat and traversal, I to jest ten cały taki twist plot od Remedy. We already did that with Control 1, but now with Resonant we are taking it to the next level. So Zobaczymy właśnie, jak to będzie wyglądać w tej nowej części, nie? Jak widać, że zupełnie trochę inaczej to wygląda, nie? Porównując do pierwszej części. Phenomena, the hiss and mold are there, but of course we're introducing a lot of new things as well. It's a fun layering of familiar things, but definitely facing new challenges. I think the team really poured a lot of themselves into this game and really listened to the community and to their love and to their criticism for Control, and just improved on it in Control Resonant. We as a studio, we have existed for 30 years, so there's a really loyal fan base that mean a lot to us. And as we created Control Resonant, it had a special meaning to us. What we wanted to do was make sure that the fans get to experience the things that they've experienced with all the Remedy games in the past, yet at the same time, we wanted to do something new and unexpected, something that we're also invested and excited about. Specjalnie pokazywali Alan Wake 2, nie? When the trailer came out, it did feel bigger, and I think that's what stood out to me the most. Like, oh my god, all these people who I wouldn't think were a Remedy fan saw this and loved it. And I think my favorite is just seeing that bit in the trailer when Dylan walks out of the subway and he slams the aberrant open, and so many people go at that bit, and that's just so nice to see that. Piccobello, magnifico. Absolute cinema. No, zobaczymy, czy będzie absolutne cinema. I to jeszcze w tym roku, to już w ogóle, nie? Zobaczymy. Pewnie na same Game Fest ogłoszą premierę, coś tak czuję. Dizida! Dizida! Delulum! Delulum Final Fantasy! Trzymaj się, Scream, trzymaj się. Do później, do później. Mojego i zdrówka w razie czego. Zdróweczka. I znowu Monster Hunter Stories 3. Dzisiaj mamy dużo Monster Hunterka.
Bardzo dobrze, bardzo I dobrze. know this is a lot to take, but just try to remember the old saying. Wings of curiosity take you farther than a cage of caution. And who said that? It's an Ogden original. Use it anytime. Not much of a partnership if you don't trust your partner, right? It ain't about holding the reins or giving orders. We're here to draw out the best in each other. Pięknie. Crystal Fall. These vagrants never learn. Either belongs to the mighty, the clever, like me. Understand, this power is not for anyone to wield. The world would descend into chaos. All they're good for is brawling and stealing and killing, destroying all that we have built. They need to get used to the fact that this world does not belong to them. Fury Classes. Fury. It is our duty to keep order, to keep them in place, and that requires sacrifice. Don't you ever get tired of hearing yourself talk? Crystal Fall. Ile chcesz jeszcze? Hot. God damn it. Zombie Hood. Uff. Dydy. O, to taki roguelike widzę. Mam wrażenie. Okej. Właśnie. Kwietnia. Nice. Fortunite, Chapter 7, Season 2. The Ice King has returned. Pięknie, pięknie. Replaced.
Forge of the Fire. Forge of the Fae, coming 2027. Wishlist on Steam. Pięknie. Saros. For this trailer, we actually wanted to explore a lot more of our storytelling and obviously show off the action, but nonetheless we wanted to show off our ensemble cast of NPCs. We have a phenomenal cast. I think they've all brought such authenticity and real sort of reality to the characters for you to meet. Places. It was promised! One of the best parts about this project is the cast of actors we have playing our NPCs. They capture the balance between hope and dread and the human element in an alien world. The more the characters learn, the more the sense of dread and despair grows, and the friction between the crew increases. And we can see they all handle that in different ways. I need to know that I just made the right decision. It's me, boss. Wait, how long? Since the last time the sun died, mate. I mean, Raul, man, he's cool. I like working with him. The way that he's acting for Arjun is just fantastic. Arjun goes on quite an arc in the game, so it's really exciting to see him dedicating himself and really losing himself in the role to really make sure we have the best story for players and the best character for them to examine. I need to know that I just made the right decision. Really excited for everyone to see that Jane Perry is back. She plays Sheridan Bouchard, who's essentially the commander of the Echelon 4. And as you can see, she does not muck around, she means business. It's very, very important to build relationship with actors that you can really trust to bring the performance to the screen. And it's awesome that we're able to foster those relationships and keep having them in our games because they bring so much to the experience and they give their own spin to the characters that we make. So yeah, having Jane back, hell yeah. It's so cool to be able to work with Jane Perry again in such a different role. Seeing her face across from Raul Coley is, I don't know, I'm a fan of these people, you know, so being able to work with them, it's something really special. There's no way to get home, and you— Lies! This is what it does. It gets in our heads, and it twists. That cinematic is one of the first things that was shot, and seeing how our directors, Greg and Brandon, on set worked with them, it was a revelating moment for me personally, as a game developer and what we can achieve nowadays in storytelling, you know? There's this fine line that we have to walk with cinematics to gameplay, but the type of stories that we're able to tell now at Housemarque with the talent that we have here and the capabilities, I mean, we're going to the next level now. But here we are kind of doing for the first time cinematics with characters in your face. We are not scared of just bringing the camera really close to them. We know where we are headed. We know what our character in the game needs to do, how it needs to move. These subtleties, it's very, very difficult to animate a human face. It's, in my experience, by far the most challenging thing, because if you fail at just not moving a few muscles here or there, it instead of a happy face, it can be, I don't know, an angry face or a smirk face instead of, I don't know, something more gentle. There's the three phases of the game in your mind, the game on paper, and then the game in software, and iterations of that players finally get to see in the finished product. And when these scenes were just words on paper, you know, it was a hope that they would look great, and they look amazing. So it's really gratifying to watch these videos and see what was achieved by the team in our cinematics. No, ciekawy jestem tego. 30 kwietnia wychodzi Saros? Damn, sakra.
Maraton znowu. Cosmic Dread. Arknight's Enfield. Who's the wise guy looking for a fight? Do It Night Abyss. Huming character. Oh. La dog? You betrayed your own heart. You willingly clasped the knife of the shadow. Infinite. No road is without a cost. And I am left but one choice. To be the lone blade. To guard this world. Bring it order and peace. And grant it lasting tranquility. Shatter. Judgment falls. Jest tak blisko przy wodzie, bo im wszystkich tam popieścić ile wlezie, nie? Update 1.3 has come. Lost Eidolons, Veil of the slew Witch. of all new features that make 2025's best turn-based tactical roguelite even better. You asked, we listened. With the new Quick Expeditions mode, players can now undertake shorter, more intense runs. During a quick expedition, you'll face fewer battles on the way to each boss, but with sharper leaps in party progression. It's great for trying out new team comps and honing your favorite strategies. And trust us, you're gonna need them. Yeah, I must retreat. The biggest new addition in 1.3 is the Phantom Arena, an all-new challenge mode accessible from the main menu in town. At the end of any run that clears Act 3 or beyond, you can now save your expedition record to the Phantom Arena, including your party comp, XP, and skills. Then you can use those endgame builds to face off against any enemy you've encountered before, at your choice of difficulty level. And that's not the only change to difficulty in 1.3. Looking for even more challenge? We've got you covered. Oh, enemy level slider? Slider will let you boost the stats of all enemies during a run, and it even stacks on top of Trials mode, making it perfect for hardcore strategy veterans who've grown numb to pain and just want to feel something again. In addition to all that stuff, we also made a bunch of bug fixes and quality of life improvements. If you haven't tried Veil of the Witch yet, now is the best time ever to jump in. Update 1.3 is available now. Pięknie, pięknie. Age of Wonders 4. Rise of from the Ruin. O, i robaczek zażar wszystkich.
O, Sticks, Blades of Greed. I talk. I sneak. I kill. I kill. I devour. That's quartz. Everyone wants a taste of the power inside these crystals. What's the point of all this power if I'm not supposed to have fun with it? See you soon, Sticks. The fun begins now. The Officio Medicae Warhammer 40,000 Dark Heresy. Across the galaxy, they all share the same goal: to ensure that each and every sick or wounded individual returns to their duty, no matter the cost. No matter the Epione's cost. Bess once moved among their most prestigious Nożycoręki. records. Born into nobility and gifted with a sharp mind, she sought to use her intellect for the good of humanity. Even after being stripped of her family and her status, she mastered the arts of diagnosis, pharmacopoeia, and chirurgery. When the Inquisition seized the station where she was working, Epione was deemed too valuable to discard. Thus, she was initiated into the Holy Ordos, where her skills and expertise gained a new and unforgiving purpose. Now, as an acolyte, Epione Spes hunts the mysterious disease-consuming scintilla, and only the God Emperor himself knows where her pursuit will lead her. Resonant 2. O 1.0. Ładnie, ładnie. Wychodzi ten z Early Accessa. Pięknie, pięknie. Moon Sigil Atlas. Dun, 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 dun. Method of entry.
Jakiś gazik tam wypuszczony. Trochę jak Rainbow Six, nie? Tak trochę taki rip-offik, nie? Uboższy. LOL. No oddygnął kulkę, nie? Panie, defuse masz? BMP Beat Crash. Ragnarok. Shoot plenty of bullets. Bullets, I say, bullets. Pięknie, pięknie. Emberfire. Pięknie. You again. By order of Mordaxius, the true master of the Acolytes, your life must remain vanquished. Don't resist. It'll be quicker that way. All these empty houses with nothing but sorrow and shadows in them. I see you're confused. Ignore the clouds in your mind. The villagers need your help, and the Vitrometus is no place for illusions. It will be a difficult task, but together we will rebuild this town. Find a safe place and hone your skills to prepare for the challenges ahead. And there will be many. For the eternal prison knows no bounds. There's no way out of this prison, Wanderer. Nor from the unceasing grip of death.
No kurde, to jak latem wyjdzie, no to chyba będziemy pykać, nie? Jako taki tytuł obowiązkowy. Spider Magia. Hey, Wanderer, give a hand to old Tanisha, would you? For now, let's find a safer place, away from these damp walls. We can discuss those trivialities once we're able to breathe fresh air. Alright. No to jeszcze nie jest koniec, tu jeszcze mamy więcej. Oho! Oh, hey there! I'm Amelia Tyler. Oh. You might recognize me as the voice of the narrator in Baldur's Gate 3, Hecate in Hades 2, and Eleanor Nightingale in Warframe. Now, what might I be doing next, I wonder? Well, I'm here today to announce that I will be joining the cast of Emberville. I don't know how much you know about this game yet, but if it's not already on your radar, fix that, because you are in for a treat with this game. I've seen under the hood a little bit. What they are doing is just phenomenal on every level. The artwork is gorgeous. The soundtrack just does things to me. I cannot wait for you to experience it and for you to meet my character. So come along and join us on this journey, and I will see you very soon. Tata, another cockroach. Tata, tata. Pięknie. Ładnie, 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 ładnie. Ale ludziska, dobyliśmy do końca dzisiejszego odcinka przeglądu trailerów, także ja dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym. Trzymajcie się.